हाई बंधुरा चले देखो परेर पेजेर भिडियो निये 141 पेजेर पढ़ा निये देखो चले देखो ऊपरे देखो कटा ए दिए शब्द आछे तोमादेर आमि पढ़िये दिच्छि देखो BAD बैट HAD हैड LAD लैड PAD पैड SAD सैड BAG बैग LAG लैग RAG रैग टैग TAG टैग WOG वोएक सॉरी फैन FN फैन मैन MN मैन पैन PN पैन RN रैन भैन VN भैन BAT बैट CAT कैट FAT फैट MAT मैड RAT डैड। तारपर देखो छवि देखे तुम्हारे शब्द लिखते हैं এটা কিসের শব্দ এটা কি এটা ব্যাট তাহলে ব্যাট বানান কি তোমাদের আমি লিখে দিচ্ছি দেখো বি ওখানে পড়েছিলাম আমরা BAT बैट देखो एखाने बैट बनान BAT बैट तारपरे देखो एटा किसेर छवि बिड़ाल ताहले कैट CAT कैट कैट माने बिड़ाल देखो एखाने पड़ेछि CAT कैट तारपर देखो एकटा छेलेर छवि ताहले लैग LAG लैग लैग माने छेले बय माने छेले हय लैग मानेও छेले हय LAG लैग लैग माने छेले। तारपरे देखो बंधुरा किसेर छवि आछे बैग देखो BAG बैग। तारपरे देखो किसेर छवि एकटा मानुषेर छवि ताहले मैन MAN मैन। तारपरे देखो फैन किसेर छविटा फैन ताहले फैन FAN फैन। তাহলে বন্ধুরা দেখো আমি তোমাদের 141 পেজে পড়াটা কমপ্লিট করে দিলাম। আর দেখো তোমাদের এই যে ব্যাট ক্যাট ল্যাগ ব্যাগ ম্যান আর ফ্যান এইগুলো আমি তোমাদের পড়িয়ে দিলাম। এইগুলো আর দেখো তোমাদের গরমে ছুটি পড়েছে তোমরা ভাবছো যে এখন পড়লে না পড়লেও চলবে পরে পড়বে কিন্তু তোমাদের বন্ধুদের বারবার সাবধান করে দিচ্ছি তোমরা অবশ্যই ঘরেতে পড়ো আমার ভিডিও দেখে ভালো করে পড়ো তোমাদের স্কুল খুললেই কিন্তু পরীক্ষা। আর বন্ধুরা আমার পড়া ভিডিওটা ভালো লাগলে অবশ্যই লাইক করো। দেখা হচ্ছে পরের পড়ার ভিডিও।